Ya, semua itu nggak bakal jalan kalau pandemic treaty diterapkan. Ada hal yang mungkin banyak masyarakat tidak pahami, bahwa akan terjadi lagi hal-hal yang lebih buruk daripada yang kita rasakan di 3 tahun belakangan yang lalu. Yaitu akan adanya namanya WHO Pandemic Treaty. WHO Pandemic Treaty adalah suatu perjanjian pandemi yang dikoordinir oleh WHO, dan saya sangat berharap bahwa pemerintah kita menolak dan keluar dari perjanjian tersebut, bahwa ini mengancam kedaulatan negara dan juga keselamatan rakyat dari intervensi asing. WHO Pandemic Treaty adalah suatu perjanjian yang akan disepakati oleh 194 negara yang berada di bawah naungan WHO. Misalnya gini, mereka mengumumkan adanya pandemi di negara lain, padahal di sini nggak ada. Ya kita harus ikut lockdown lagi. Jadi ini kan cuma mengatur regulasi kehidupan manusia di dunia. Sebenarnya ini adalah pintu masuk menuju kepada Great Reset. Great Reset. James, on Monday, the World Health Assembly kicks off. High on the agenda, we talked about this last night with Senator Antic, this new global pandemic treaty. Give us your assessment of what's on the table. Well, the simple truth is we're going to be handing over any of those decision-making powers on Australia's health during a pandemic to a foreign body, the UN. And the issue that I see with this is we've got numerous pandemics across the world. Anything from influenza is deemed a pandemic. It just depends on how severe it is in certain countries and how far it spreads. And I know very well that doctors here have a different view, especially during COVID, on how that should have been managed to the way in which the UN and the World Health Organization forced basically the Chinese model on the rest of the globe. So this is bad news. Anthony Albanese, the Labor Party and all members of government should all say, no, we're not signing up to this. Don't send your bureaucrats over there. Stop sending and passing the buck here. This has to be a decision for Australia. The answer is clear. No. No Australian wants it. Jadi harus dipahami antara WHO Pandemic Treaty, WHO dengan World Economic Forum ini inline. Jadi World Economic Forum itu adalah untuk sistem ekonomi global. Kalau WHO itu dia mengatur pergerakan tubuh. Apa yang kita pikirkan, kita tahu semua itu. Kalau WHO Pandemic Treaty ini jalan, maka semua itu hanya mimpi. Okay. Gimana mau makmur? Program asing datang dan kemudian di depan sudah